Antara batang berita sehari itu, 475 Nebiak Sarawak di Semenanjung menerima pemberi Aidilfitri. TPM minta PDRM mutar penyalah cyber enggau sosial. Sebagai Jalai Pan Borneo, Jakar dibuka sebedau Aidilfitri. Datuk Amar Douglas Ugambas ngabas Raban Tasah di PPS Balai Mayaguna Selangau. Selamat hari serta meritai bahasa menuju semua. Aku Donelang dekat bergulai ngau kita bak Buletin Ukas Iban. Berita dipun engau sepenyampau 475 Nebiak Sarawak ti belajar di Semenanjung Malaysia udah nerima pemberi Aidilfitri Hari Yayasan Sarawak bak pengerami Sungkai Anak Sarawak 2025 diatur di Palan Konvensen Kuala Lumpur KLCC kena hari 6. Hari penyampaunya, bisik 392 penerima ti belajar Palan Pelajar Tinggi IPT 36 ikut di baruah program bersiliah Nebiak Yayasan Sarawak, 7 anak bala staf Yayasan Sarawak yang kawum 40 anak staf Rumah Sarawak Kuala Lumpur. Pemberi duit raya dengan pemakainya disuak yang di Petua Negeri Sarawak, Tun Pentri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Terbini, Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi seraya di Sempulang Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg dengan bini Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Semadatai sampai Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof yang di-Petua Dewan Negara Senator Datuk Awang Bemi Awang Ali Basah, Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian serta Speaker Konsil Negeri DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Berbangaunya, Bala Nebiak magabisi dipadah ke sidak tahu nganjung peminta laptop percuma serta bantu buca bub dengan website Yayasan Sarawak tidak dibuka belabuh 23 Mac nyentuh 30 April tu. Permintaannya khas ngagai semua Nebiak Sarawak ti belajar di Palan Pelajar Tinggi Perintah IPTA engau Palan Pelajar Tinggi Luar IPTS. Pengerami diatur Yayasan Sarawak engau kerjasama Opis Kawul Sarawak Kuala Lumpur engau Sarawak Volunteers nyak ricah agi engau penatai lebih 2000 pengabang datai hari peranak Sarawak 3 wak di Semenanjung Malaysia engau bala bekih strategik perintah. Bala datai bala Menteri Perintah Besar engau Sarawak, Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, bala sapit Menteri Perintah Besar engau Sarawak, Direktur Yayasan Sarawak Datuk Mersa Abang Rosli serta bala temuai di Perbasa Kebukai. Pengerami di ujung engau sembiang Isyak serta tarawih berbala mayuh sebedau makai moreh ti udah disedia. Udahnya Sapit Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof mandang ke penemu Polis Diraja Malaysia PDRM patut nambah penau mutar penyalah cyber engau sosial di Majak Raya lebih lagi di Sarawak. Jakub bab Majlis Isyak solat Isya engau tarawih berbala mayuh bergulai engau raban PDRM di Masjid Al-Mujahidin Kompleks Rumah Polis Tabuhan Jaya. Ia madah ke penyalah dia tu ukai seminatnya di cara fizikal aja tang majak belidar ngagai platform digital bakal judi belalai nyual dadah engau marit ati begedi di media sosial. Ada progress saya dimaklumkan. Now there's progress di Nayal, ada isu besar ialah di sebelah Sibuti sebab pengalihan paip. Kerja tak boleh dibuat sehingga paip baru disiapkan. Sebab itu pergerakan agak lambat. So jangkaan di sebelah itu akan siap pada 2026 lah. Manakala di ada satu kawasan lagi hampir siap dah. So memanglah slow moving tapi ianya dah boleh kata siap. Koya lebih berjakut bak programnya kena hari 5. Kelimpah harinya Datuk Seri Fadilah megaknya metak madah ke pemesai guna kerjasama erat antara komuniti engau PDRM ngambil sama nagang penyalah serta negap ke pengelantang komuniti kengelamak tu nyadi pugu penegap Sarawak. Ia menggadangkan pengawat marit ati begedi di media sosial tahu ngasuh kaul antara bangsa engau pengarap pamar enti sema nak diputar engau jampat serta sidik. Bak program kesama yang madah ke perintah dekat berundian ke peminta nyeliti fasiliti Masjid Al-Mujahidin dengan kompleks Balai Mayaguna Tabuan Jaya ungkup pengelantang komuniti dia.
Nguyang ngagai sarike sebagi ari jalai Pan Borneo jakar dekat uliah di tengah mensemayuh sebedau mengintu hari raya Aidilfitri ianya kena 25 Mac tu. Kusapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas jalai ke bukai dekat dibuka April ila. Nyalai yang ngansak araban kontraktor ti dipadu gawa ngagak jalainya ngambil ngerumban projek temu nentu ke semua jalainya uliah di tengah mensia mayuh. While this portion will be open to traffic belum Hari Raya. They committed to siap 25 hari bulan Mac. Dual carriageway. Ada dual carriageway dapat dipakai for public. So we are happy at the progress, tapi kita minta for them to speed up this part supaya the remaining part of the Pan Borneo will be ready by end of April. Ia berjakut menyenyak ngagai media pengudah ngatur pejalan gawak ketabak projek Pan Borneo Jakar ditu kena hari 6. Berbangunnya peranak pasal Jakar diatur, uliah majak sebut lantang pengudah perintah dekat ngagak pusin P-turn jadi alternatif entukar nyamai minah hari indurnya ke pasal Sarike. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas madah sebelum tu Kaban Parlimen Sarike Dato' Sri Huang Tiong Si minta lampu trafik digagak dia ngambil peranak nyamai nurun ke pasar Sarike ke Tegal, P-turn ke Bisik ke lalu jauh. Nyala yang ngarap ke kerja ngadu ke projek tu uliah tembuk sertai pengudah semua jalai tu uliah di tengah di sadang April ila. Nangkatnya, Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas sudah ngatur pejalai gawak ke Palan Pengenuah Sementara PPS Balai Mayah Guna Selangau kena hari 6 ngau 7 ngabas Raban Tasahbah ti diau ngenduah dia. Ya, terima kasih Chairman Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak belak nyuak ke pemberi utai diguna ngagai sidak ke Tasahbahnya. Bab jalannya, ia sudah mendiang ke penerang hari Raban APM Selangau di hari ke Lieutenant Luke Douglas Dongun. PPS Balai Mayaguna Selangau tidak buka kenyau hari 7.30 malam. Kemari sudah endu 28 lelaki bersai tuai, 31 induk bersai tuai, 10 nebiak mit lelaki, engau 15 nebiak mit induk serta siku anak mit lelaki, engau 5 dak anak mit induk. Siku induk timpang peniau AKU, 10 orang tuai lelaki, engau 15 orang tuai induk. Lebih 100 rabat nasabah hari 4 rumah panjai di kandang Ngelingi Selangau dah diasuh diau di PPS Balai Mayaguna Selangau saritu. Komiti Penyangga Penusah Peliliah Selangau madah bisik 35 ikut tasah ngau 12 ruang bilik hari rumah Nyerapong seraya rumah Magdalene ngaul 14 ikut 2 ruang bilik. Kelimpahannya rumah awang ngau 52 ikut engau 16 ruang bilik serta rumah Ambrose bisik 15 ikut engau 2 ruang bilik. Seraya Sapit Menteri Pengerai Datuk Lukanisman Awang Sauni dilempai tanggung pengawal besar mutar isu suntuak pengerja dalam sektor pengerai. Di Sarawak, berindia hari pengawal nyiri ke ia nyerniah baru pangku pengawal ti apin diisi di negeri itu. Beritanya dibantai ke Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. D. Zulkifli Ahmad, pengudah isu pengawak puang dalam sektor pengerai Sarawak dibantai. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke pangku pengawak Datuk Lukanismannya berguna enar nentu ke pengawak puang diisi ngau jampat. So I hope that in my recent meeting with the Minister Yang Berhormat Menteri Kesihatan and the senior management, we have bring out the issues about all these posts that is not filled, and that's why I want to thank the minister. After my meeting, they appointed Yang Berhormat YB Datuk Luke to be in charge of looking at all these posts that are not being filled, especially. We got more than 800 nurses and PPP medical assistants in West Malaysia that who wants to come home, to come home to serve in Sarawak. Yang nyebut jakanya ngawak menjadi ke hari PPP di Palan Tungkul atau Sarawak kena hari 6. Datuk Amar Dr. Sim madah baru pemar besar sektor pengerai Sarawak ukai sebenar penyampau pengawak puang ajak tang megak patut nangkup standard nasional.
As I said, the number of beds, right? The number of beds we need, we are 45% below the national average. That means that we need more hospital beds, and for Sarawak, we need more the 54% doctors. All this about not a lot for beds, 2,000 beds. For doctors, 2,000 doctors. And what is 2,000 doctors? Well, it's 54%. So you know how many we have. Otherwise, you cannot get 54%. And so that it means that we are really needs a lot. Berita hari menua luar, Sarawak nyingkang jauh lagi engau ngeremai ke kerjasama bak pengawak nupi capi engau menua Brazil ke alai kandang menua tu meramu import daging capi engau ngatur pansiak bergulai dalam industri ruminan engau menuanya. Berini adanya Siti Penemuai gawat betuai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti engau pemangsang kandang menua Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom sudah diatur ngagai sekedar endor nupi mansi engau rumah nyayat jelu di Brazil ngami medak empu teknologi engau cara ti dikena. Nyempulang ya sapit Menteri Dagang Antarabangsa engau meranak pukul Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, Sekretari Menam Opis Menteri Industri Pemakai Komuniti engau pemangsang kandang menua Sarawak M5COD, Datuk Sirai Daha, Direktur Veteriner Sarawak Datuk Dr. Adrian Susin, Direktur Unit Pramu Ekonomi Datuk Lester Matthew, Direktur Bertanam Botopik Sarawak Dominic Chungad, Manager Besar Gempung Engau Ngintu Tanah Sarawak Salkra Joseph Bilandoi Engau Manager Besar Kaunsil Pemangsang Tanah Sarawak SLDB Profesor Dr. Harry Entebang. Ya, Basiti Penerang Media kena hari 5 madah ke pejalannya berguna benar dikena belajar ke pengeremai industri nupi ruminan di Brazil ti bilang engau ngeluar ke daging capi ti deras mansang. Ya, madah pejalai serat tu medak empu tikas pemersi engau jelu tupi narai penyakit serta teknologi ti dikena Brazil laban bisik peminta import daging baka capi zebu hari menuanya. Seraya Datuk Seri Dr. Stephen Lebuh di Ranau, media Brazil madah ke Siti hari 7 pejalainya ngigak peluang kerjasama antara Sarawak dengan Brazil lebih lagi belajar ke teknologi baru ti dikena yang kaum cara artificial insemination ianya ngeluar ke seks semen ti ngena teknologi embryo transfer. The intention for us to come is to hear from you what you have done thus far, and we're trying to not only emulate, we're trying to see what we can do together to collaborate to make sure that we also have another center, research center, and also breeding in back home in Sarawak. I'm very impressed with first-hand information that I've seen for myself how you do especially artificial insemination and so on. We have visited a few countries in Indonesia, Thailand, and so on. They are quite the same, but you have done it very simple way. And one of the things that we have learned is conventional and also use modern technique using straw and so on. We hope one day we'll be able to collaborate and do it together. Perhaps I will send some of my officers to come here to be trained if it's okay with you, so that they'll be able to do for our center back in Sarawak. Delegit dari Sarawak ngelawak sekedar endul di Brazil yang kaum beranau ngau opis Menteri Bertanam Petupi, Jelu Tupi ngau bekal pemakai MAFA serta Kaunsil Pemansiak Bertanam Petupi Brazil MBRAPA tingambi bagi bak pansiak bergulai industri nupi jelu. Kelimbah adanya delegitnya megak bisi ngelawak sekedar loji nginjin engau rumah nyayat jelu tupi di Goiania, Uberlandia engau Uberaba serta palan engau magmal ABS Global bilang dalam teknologi ngagak benih capi. Datuk Seri Dr. Stephen nyemata marah ke pejalannya dekat medak peluang meranak pukuk dalam industri capi Sarawak ke dia tu majak berpangai bak import dari Australia engau New Zealand. Sarawak dia tu semina bisik capi urung 22,000 iku tang juluak mangai 2030 dekat namah penyampau 80,000 iku engau belanja hidup sepenyampau 25%. Lalu berita kependudi pasal Opis Penabur Malaysia. RTM Sarawak sekali lagi mujur ngatur program suara 34 pandu lalu Ramadan kasih
RTM kelima kali kenyau hari diatur tahun 2021 engau kerjasama bakih strategik Bokai. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah Engau UKAS, Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawal ngatur programnya, sita inisiatif cukup manah digenak ngerapit kawal antara agensi perintah engau komuniti bagi nengah tanggung pengawal sosial korporat CSR. Sebenarnya di bulan Ramadan ini bulan ini saya rasa satu inisiatif yang kebiasaan dilakukan kepada RTM kerana berada di tengah-tengah bandar Kuching dan kelihatan ramai orang terutama sekali yang berbagis. Di sana saya yakin banyak barang-barang yang dibeli adalah Kaya lebih berjaku bak programnya kena hari 6. Ia madah timbal ti diterima cukup manah engkau penatai mensemayuh ti berintai pantai meli barang diguna kena ngintu Aidilfitri engkau pemberi ti diberi ngagai raban berguna ke bantu. Ia juga minta program bakanya dikermai ngagai kandang Munua Ulu nentu ke pemain ulih di asai mayuh agi komuniti. Dato' Abdullah megak madah ke pemesai guna pangku pengawak media ngatai ke penerang betul engkau amat ngagai komuniti lebih lagi lebuh napi pemar ngeremai penerang bula di media sosial. kita yang tidak baik dan juga keadaan cuaca kadang-kadang tentu saya ragu sampai resiko juga banjir atau untuk sinar kotak limpasan lah. Jadi selepas ini pun saya terpaksa bergegas ke import sebab malam tu ada acara. Ia megak madah ke pengenal diri ngagai pengelantang ti udah lama bisi di Sarawak nyadi negeri ti pemadu mayuah Diwan Pupu Bangsa di Malaysia alai Pupu Bangsa ngau jalai pengarap seruran sejalai dalam semangat penyerakup. Nyimpul jakok ia Dato' Abdullah megak ngelalau meramu pejalai engau berjimat maya musin ari besai dikena nyiliah ke sebarang penusah jalai alun. Berbangonya, Dato' Abdullah megak ditagak ngulu pengerami buka puasa bergulai ngau anak Sarawak di Kuala Lumpur ti megak di ulu yang di Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak serta Sapit Menteri Besar. Nakak terdulu buletin UKAS Iban bergulai dengan aku, Doni Lang. Sebedau ngujuang ke berita, aram kita sama like, share engau follow semua platform media UKAS yang kawang portal ukas.sarawak.gov.my engau UKAS channel di YouTube ungkup berita pemaduk baru di Sarawak. Ngujuang ke buletin UKAS engau media Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian berjadi hari PPP di Palan Tungkul atau Sarawak kena hari 6. UKAS #saluran informasi rakyat.